সবার নেতা, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমানে তিনি বিধানসভা পরিষদীয় দলের নেতা গোলাম আহমেদ মীর, যিনি জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে এই রাজ্যের দায়িত্বে, তার হাত ধরেই এখানে জেলা সভাপতি আছেন মহিত সেনগুপ্ত, প্রাক্তন বিধায়ক, এবং যার নেতৃত্বে আজকে আমাদের ইলেক্টেড পঞ্চায়েতের মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং অন্যান্য পদাধিকারী যাদের নাম আমরা এখানে বললাম এখন, অমল আচার্য, যিনি রাজনৈতিক এক ব্যক্তিত্ব শুধু নন, ওই জেলার তিনি এমন একজন কাণ্ডারি যিনি এক সময় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে জেলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন, আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছেন, জেলা সভাপতি হিসাবে বিধায়ক থেকেছেন। তিনি আজকে মহিত বাবুর সঙ্গে প্রদেশ দপ্তরে এসছেন সমস্ত সাথীদের নিয়ে। রাহুল গান্ধীর আদর্শ নীতি, খাড়গেজির চলার পথ তিনি বেছে নিয়েছেন এবং সেই কারণে আমাদের সাধারণ সম্পাদক, এখন আমরা মহিত বাবুকে আমার পরে দেবো, তারপরে আমাদের সাধারণ সম্পাদক তিনি বলবেন যে কংগ্রেস পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। কিসের জন্য যুক্ত হচ্ছেন? বাংলার উন্নয়ন এবং বাংলার যে অবিচার অনাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য। সেই কারণে আমি এখন জেলা কংগ্রেসের সম্মানীয় সভাপতি, প্রাক্তন বিধায়ক মহিত সেনগুপ্তকে বলবো যে তিনি বলুন, এবং তারপরে মীর সাহেব আপনাদের সামনে আমাদের যে পরবর্তী যোগদানের পর্ব সেটি সমাপ্ত করবেন। এবং তারপরে অমল আচার্য মহাশয় সবার পক্ষ থেকে তিনি বিশদভাবে কংগ্রেস পরিবারের সঙ্গে যে যুক্ত হলেন সে ব্যাপারে তার কথা তুলে ধরবেন। তার কারণ আজকে দেশের সংকটময় অবস্থায় দাঁড়িয়ে বাংলার এই যে অন্ধকার পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে লড়াই সারা ভারতবর্ষে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে হচ্ছে, তাতে তারা যোগদান করে এই বাংলাকে, এই ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করতে চান। মহিত সেনগুপ্ত। নমস্কার, আমরা এই মুহূর্তে প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে আমরা আসছি। আমাদের সামনে বুঝতে আছেন আমাদের সম্মানীয় এআইসি সাধারণ সম্পাদক, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসের ইনচার্জ সম্মানীয় আমাদের গোলাম নবী মীর সাহেব, উপস্থিত আছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সম্মানীয় শুভঙ্কর সরকার মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহ, উপস্থিত আছেন আমাদের সুমন রায় চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারি প্রদেশ কংগ্রেস, উপস্থিত আছেন আশুতোষ চ্যাটার্জি, জেনারেল সেক্রেটারি প্রদেশ কংগ্রেস, পার্থ ভৌমিক, প্রদেশ প্রসাদ, আব্দুল সামাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন চেয়ারের, এবং যিনি আজকে আমাদের জয়েন করবেন তিনি বিগত কংগ্রেসের হাতে করে রাজনীতি, বীরঞ্জন দাসপুঞ্চির ঘনিষ্ঠ সমাজ ছিল চেয়ারে। তার নেতৃত্বে এই চেয়ারে আমরা জেলা পরিষদ পেয়েছিলাম, 3টা সিট দিয়েছিলাম বামফ্রন্ট আমলে। বীরঞ্জন দাসপুঞ্চির নেতৃত্বে সেই হয়েছিল। তার পরবর্তী 11 সালে তিনি অমল আচার্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে এবং তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে 2বার বিধানসভার সদস্য হন এবং তারপরে সচিব হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের, এবং দীর্ঘদিন সভাপতি ছিলেন আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের। ওনাকে আমরা 1.5 বছর তাকে বুঝিয়েছি, ওনাকে সাইবার করেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস বসিয়ে রেখেছিলেন। আমরা বলেছি কংগ্রেস ছাড়া বিকল্প নেই, ভারতবর্ষে কংগ্রেস পারে একমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আজকে যে হারে ভারতবর্ষে বিভাজন রাজনীতি করছেন মোদী এবং শাহ, তাদের বিরুদ্ধে যেভাবে আমাদের সম্মানীয় কংগ্রেস নেতা, বিরোধী দল নেতা, লোকসভা আমাদের রাহুল গান্ধীজি যেভাবে লড়াই করছেন সারা ভারতবর্ষে, তার কাজে প্রেরণা যুগে তাকে কাজ দেখে, তার কাজ দেখে আজকে আমাদের অমল আচার্য কংগ্রেস যোগদান করছেন। এটা কয়েক মাস আগে হওয়া কথা ছিল, কিন্তু উনি সমস্ত ইটাহারের ব্লকে ব্লকে কংগ্রেসের নামে সম্মেলন করেছেন, কংগ্রেসের নামে মিটিং করেছেন সারা ইটাহারের ব্লকে 14টা অঞ্চলে। তারপরে ইনি 12টা অঞ্চলে, তারপর উনি কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা
অনেক সময় যোগাযোগ করেছি আমাদের সম্মানীয় সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আমাদের কাছের লোক পার্থের সঙ্গে একটা সময় দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমাদের সম্মানীয় মীর সাহেব ব্যস্ত ছিলেন, কাশ্মীরে বিধানসভা চলছিলেন, উনি ওখানকার পরিষদের নেতা, ওনার সময় লাগবে না, আসতে সময় লাগবে। যাই হোক, আজকে মীর সাহেব তার কার্যক্রম ছেড়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসে আসছেন একমাত্র অমরাজ্যে জয়েনিং দেওয়ার জন্যে। অমরাজ্যে একটা জয়েনিং করলে আমাদের উত্তরবঙ্গে বিরাট সারা পড়বে, উত্তর দিনাজপুর তো বটেই, উত্তরবঙ্গ বিরাট সারা পড়বে কংগ্রেসের। আজকে অমরাজ্যে যারা অমরাজ্যে আমরা মানে উত্তরবঙ্গের নেতা যে সময় সিপিএম এর বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই করে আর তিনটা প্রধান ছিলেন, তাকে ফাঁসানোর বহু চেষ্টা হয়েছিল সিপিএম থেকে, তার প্রাণনাশের হুমকি হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে গুলি করেছিল নকশালরা। সেই সময় বামফ্রন্টের আমলে আমরা পাশে ছিলাম, বীরেন্দ্র দাস মুন্সির মতো নেতা ছুটে গিয়েছিলেন তাকে দেখার জন্য। এবং আজকে সেই বীরেন্দ্র দাস মুন্সির শিষ্য অমরাজ্যে তার পুরনো ঘরে, আমাদের ঘরের ছেলে, পুরনো জায়গায় আবার ফিরে আসছেন। আমরা তাকে সাদরে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের এই মুহূর্তে এখনই আমাদের মীর সাহেব অমরাজ্যে এবং সামাদকে কংগ্রেসের পতাকা দিয়ে তাকে বহন করা হবে এবং কংগ্রেসের নীতি আদর্শকে মেনে নিয়ে আজকে যেভাবে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীজি এবং খার্গেজি সারা ভারত লড়াই করেছে আজকে বিজেপির বিরুদ্ধে, বিভাজনের বিরুদ্ধে, তার বিরুদ্ধে প্রেরণার জায়গায় আজকে আমাদের দলে আসছেন অমরাজ্যে। তাই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি মীর সাহেবকে ধন্যবাদ জানাবো, তাদের কতটা কাজ তুলে দিয়ে আজকে আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে আজকে অমরাজ্যে জয়েনিং এর পরে আসছেন। এবং আজকে শুভঙ্কর সরকার সম্মানের সভাপতি তাকে আমি ঠাকুর জানাবো দুজনকেই। আজকে আমাদের এত বড় কাজ, এত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আজকে অমরাজ্যকে নেই। আমি এই মুহূর্তে আমি মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি আমাদের সম্মানীয় মীর সাহেব, তাকে জয়েন করাবেন অমরাজ্যকে। আজকে আপনাদের সামনে যে যার হাত ধরে আজকে এই পতাকা অমরাচার্য মহাশয় এবং তার সাথী যারা কংগ্রেসের পতাকা গ্রহণ করবেন, সেই গোলাম আহমেদ মীরজি, তিনি আপনাদের সামনে যে কংগ্রেসের এই যে কংগ্রেসের বাড়ির ছেলে কংগ্রেসের বাড়িতে ফিরছেন, শুধু তাই নয়, যে সবার আশা উদ্দীপনা শুধু একটি নয়, আমরা এরপর ধারাবাহিকভাবে আমরা বলেছিলাম আমাদের দরজা আমরা খুলব ঠিক সময়ে, আপনারা আস্তে আস্তে দেখতে পাবেন। তার প্রথম সোপান আজকে আপনারা এটা দেখছেন, গোলাম মোহাম্মদ মীরজি। थैंक यू शुभंकर सरकार जी, प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल कांग्रेस, यहाँ पर जिला प्रेसिडेंट उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स और स्पेशली हमारे अमल आचार्य जी जो आज आपके सामने डजन्स ऑफ कोलीग्स को साथ लेकर जिनकी डिटेल आपको बता दी गई। मैं प्रदेश कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से अमल आचार्य जी को आज वेलकम करता हूं। आज ये जो कांग्रेस फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ शुभंकर जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया, मगर मुझे जहाँ तक जानकारी दी गई, अमल आचार्य जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी अपने एरिया में रहे हैं और लोगों के साथ में इनका ज़बरदस्त तालमेल, तभी ये 2 बार वहाँ से विधायक भी चुने गए हैं, ज़िला पंचायत के लिए भी ये रिप्रेजेंट किए हैं और एक अच्छा पॉलिटिकल कैरियर इनके साथ में है। आज जब इन्होंने अपने साथियों समेत कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है, तो डेफिनेटली हम जो पिछले 1 साल से लगातार कह रहे थे कि बंगाल में बदलाव की सोच बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ 2 सरकारों ने, मरकजी सरकार और रियासती सरकार, उनके रियासत को 15 साल हो गए एक रिजिम में और दिल्ली से भी अब 12 साल होने को जा रहे हैं। दोनों सरकारों ने
वेस्ट बंगाल के बेरोजगार नौजवानों के लिए, यहाँ के बेरोजगार लोगों के लिए कोई भी इकदाम नहीं लिया। उसके बजाय गरीबी और बेरोजगारी यहाँ बढ़ती जा रही है। आने वाले 2026 के चुनाव को देखकर कांग्रेस, हम लगातार कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को जगह जगह पर मजबूत करने में इस वक्त कोशां हैं। लगातार वो कोशिशें जारी है। लोगों का रुझान भी, लोगों का इनपुट भी, फीडबैक भी जिस तरह से लगातार आ रहा है। हमने 5-6 महीने पहले भी कहा था कि बड़ी चीज़ें आगे नवंबर दिसंबर के बाद भी शुरू होंगी, जनवरी फरवरी में, मगर उसके बावजूद कुछ न रुकने वाली चीज़ें जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस साल में ये 5वीं 6वीं ज्वाइनिंग है जो यहाँ पीसीसी ऑफिस में की गई। और बहुत सारे नौजवान हैं और बहुत सारे साथी हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल की खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि देश में एक मात्र नेता राहुल गांधी जी जो देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए लगातार एक स्ट्रगल कर रहे हैं। जो दिल्ली का ताकत है, वो जिस तरह से वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स इस मुल्क में कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट मात्र एक स्ट्रॉन्ग मैन राहुल गांधी के नाम से एक लहर के तौर पर एक जगह जगह पर लोगों की एक आशा बनी हुई है। हिंदुस्तान को चलाना है तो इसमें सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। इसमें कोई भी जगह नहीं है कि हम एक तबका लेकर चलें और एक तबके को छोड़ दें। तो ये सोच राहुल गांधी जी ने चाहे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, चाहे अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं जिस तरह की डेमोक्रेसी का लूट के प्रूफ देश के सामने रखे गए, जो एक नया तरीका वोट चोरी का, लोगों के मैंडेट को किस तरह से मतलब चोरी किया जा रहा है, उसकी प्रेजेंटेशंस राहुल गांधी जी ने देश के सामने रखी। इसलिए देश का नौजवान एजुकेट हो रहा है, अवेयर हो रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी अवेयरनेस आज तक किसी भी राजनेता ने 140 करोड़ लोगों के दरमियान नहीं लाई होगी जितनी अवेयरनेस राहुल गांधी जी ने लाई। उस तरह के नीतियों को देखकर, सबको साथ लेकर चलने की नीतियों को लेकर और वेस्ट बंगाल के लिए कुछ अच्छा सोचने के सोच को लेकर आज अमल आचार्य जी और इनके साथ डजन्स जो हमारे इनके सीनियर साथी हैं, चाहे वो ग्राम सभा के हैं, चाहे ज़िला पंचायत के हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जो सारे अपनी जगह ताकतवर लोग हैं, उत्तर दिनाजपुर के ज़िले से आते हैं। और ये उस बात का आपके सामने एक मिसाल है। और इसी तरह से हम चाहेंगे आने वाले वक्तों में वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और साथी जुड़ने के लिए तैयार है, वो जुड़े, नौजवान जुड़े और नया सोच रखने वाले जुड़े। उन सब के लिए कांग्रेस का प्लेटफार्म जो कुछ अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा प्लेटफार्म अवेलेबल है। और उन सबको हम वालिहाना इस्तेकबाल और वेलकम करते हैं। गुलाम अहमद मीर साहब हमारे एक इंडियन हैं, ज़ोहरान ममदानी, जो नस्ली एतबार से वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री अमेरिका के मेयर हुए हैं, जबकि हमारे सेकंड जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, उसके जो है उमर खालिद साहब, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार, उनको जेल में भेजा गया, तिहाड़ जेल में। तो उनके मुताबिक आप क्या कहते हैं? देखो, कहाँ अमेरिका और वहाँ का सोच और कहाँ उमर खालिद की यहाँ बात कर रहे हैं, वो सब जुडिस मामला है, कोर्टों में केस चल रहा है। मेरे ख्याल से उसको पूरा हक है अपनी सफाई कोर्ट के ज़रिए देना। और हमारे मुल्क में भी कायदे कानून काम करते हैं, ऐसा नहीं है।
अगर कहीं कहीं पर विछान भी होता है, मगर तो भी ये एंड में पाया गया कि हमारे अदल इंसाफ ने बहुत लोगों को इंसाफ भी दिया, बहुत लोगों की बात सुनी भी गई। तो उमर खालिद के लिए भी रास्ते खुले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस सिलसिले में क्या करेगी उनके लिए? किन के लिए? ये उमर खालिद के लिए। नहीं, इंटरनेशनल क्या है? गुलफशाह हैं, आपको उमर खालिद हैं, और भी लोग हैं, शकील इमाम हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ इंसाफ का खुला रास्ता है, हमें शक की निगाह से हर चीज़ को नहीं देखना चाहिए। अपने कायदे कानून के हिसाब से अपने मुल्क में अपनी सफाई रखने का उनका पूरा हक है और कोर्ट्स काम करते हैं। फिलहाल इस वक्त ज्वाइनिंग का मामला है, एक ग्रेट ओकेजन है, हम इस पर ही अपने आप को केंद्रित रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।